Pito nasa top 10 most wanted nga naaresto sa Hulyo sa Davao del Norte. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre. XFM Report. Nagpadayon sa pagpalig-on sa kampanya batok sa mga wanted person ang Davao del Norte Police Provincial Office o DNPPO human masikop ang top 1 most wanted person sa level sa probinsya sa usa ka operasyon sa kapalong Davao del Norte. Ubos sa liderato ni Police Colonel Glenn G. Cristenes, Provincial Director sa DNPPO, nakabot sa kapulisan ang mahinungdanong kalampusan nga nakapadugang sa ihap sa mga nasiko nga top 10 most wanted persons ngadto sa 7 karuga bulan sa Hulyo tuig 2026. Ang operasyon gihimo sa mga personahe sa Kapalong Municipal Police Station ubos sa pagpanguna ni Police Major Rael F. Patalingho, Chief of Police sa koordinasyon sa Provincial Investigation and Detection Management Unit pinaagi sa implementasyon sa Manhunt Charlie. Base sa report, alas 12:14 sa udto nasikop sa mga operatiba ang suspect nga gila lamang sa pangalang alias Iboy ang mga persona giakusahan sa kasong murder ug walay gikarekomendang piyansa para unta siyang temporaryong kagawasan. Sa pagkakaroon ana sa kustodiya sa Kapalong Municipal Police Station ang suspect samtang naghula sa pagpagawas sa hustong commitment order gikan sa korte. Katropa siguro nga basko kanunay ang atong panglawas pagtumar og santon vitamin C para immune system lagsik permi alang sa ligaw sang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabre, XFM News. Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga botika sa inyong lugar.